دغه یو دغه چې ځکه بنابر حقیقت خبره چې سړی چاته ورسوي چې مثلا دنیا خو اوس افغانستان ته د دهشت په سترګو ګوري، د امنیت د لحاظه، د نور دغه د لحاظه، خو الحمدلله حقیقت واقعیت داسې نه دی. هغه دا دی تاسو خپله دغه وکړي زده کړه وکړه په افغانستان کې ما خپل په توګه باندې ولیدل. نو دا نور ملکونه ستاسو په توسط باندې دا آماده شي چې ما چې نظارت وکړي د افغانستان نه هغه به هم انشاءالله داسې مطمئن شي لکه تاسو چې مطمئن یاست. اوس فلحال زموږ اقتصادي مخنیوی دوی کوي، په سیاسي امورو کې مو دوی مداخله کوي، پر یو جزي شي باندې یو دونه مطبوعاتو ته دغه ورکړي چې هغه یعنې 10% یو خو 90% دوی یو مثلا داسې یو دغه دي جوړ او نورو خپلو همکارانو خپلو متحدینو ملکونو ته هم دغه منفي تبلیغات د امریکا د دغه څخه ورته کېږي. خو اصلا کوشش باید دا وشي چې کوم اسلامي ملکونه یې چې د افغانستان ملاتړ او همکاري دغه ورسره یې چې هغه دغه درک کړي د افغانستان دا کم وضعیت او ورته یې مثلا ور وړاندې کړي چې دا چې امریکا یو تبلیغ دی مثلا چې که یې د افغانستان د بهبود د پرمختګ نه غواړي، ځکه دوی هغه خپل ضلالت او خپل خجالت په یو بله معنا دنیا ته ورسوي. Tak pelak, kondisi ini kemudian berdampak pada terbatasnya kerjasama internasional yang ditandai dengan keberadaan kedutaan besar sebagai representasi sebuah negara yang mengakui Afghanistan. Tercatat hanya beberapa negara saja yang masih membuka perwakilan di Afghanistan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tetap mempertahankan misinya di Kabul. Amerika Serikat yang menjalankan operasinya di Afghanistan selama 2 dekade pun resmi menutup kedutaannya pada Agustus 2021. Amerika menempatkan kuasa usahanya untuk Afghanistan di Doha, Qatar. Meski beberapa waktu terakhir muncul rencana dari negeri Paman Sam untuk menjajaki dibukanya kembali konsulat Amerika di Kabul yang disetujui pada Oktober 2023 lalu. Kurangnya kepercayaan internasional ini tidak hanya berdampak kepada Taliban saja, namun juga dirasakan oleh masyarakat Afghanistan. Meski ekonomi lokal bergeliat, namun efek ekonomi secara nasional belum begitu terasa. Nah, di perjalanan kali ini, kita akan melihat kondisi Afghanistan dari sudut yang lain. Bagaimana masyarakat Afghanistan yang masih terjebak dalam kemiskinan dan mengapa pendidikan di Afghanistan begitu terbatas. Pada tahun 2020, Afghanistan memiliki populasi sekitar 31,4 juta orang dan wilayah Afghanistan meliputi 652.000 km persegi yang menjadikannya sebagai negara terbesar ke-41 di dunia. Saat Taliban berkuasa pada 15 Agustus 2021, warga Afghanistan banyak yang memutuskan eksodus dan menjadi pengungsi di sejumlah negara. Tercatat, 4,4 juta warga Afgan berada di Pakistan secara legal dan 1,7 juta lainnya tanpa dokumen resmi.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan catatan Badan PBB yang mengurus pengungsi, UNHCR, terdapat 5.980 pengungsi Afghanistan. Kekhawatiran mendapat tindakan keras dari Taliban serta keterbatasan ekonomi di awal Taliban berkuasa menjadi alasan warga Afghanistan mengungsi. Dan pada Juli 2022, Bank Dunia memasukkan Afghanistan dalam jajaran negara berpendapat rendah kedua dari 22 negara. Berdasarkan laporan yang dirilis, pendapatan per kapita Afghanistan disebut hanya $390 Amerika atau 5,85 juta rupiah saja. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Afghanistan saat ini untuk menggenjot ekonomi menjadi lebih baik agar taraf hidup masyarakatnya meningkat. Taliban dan Afghanistan diprediksi menguasai kekayaan alam senilai $3 triliun atau 48.000 triliun rupiah. Kekayaan ini berasal dari sejumlah mineral yang terkandung di bumi Afghanistan. Mullah Sahabuddin Delawar, Menteri Pertambangan dan Minyak menyebut, beragam sumber daya alam yang dimiliki Afghanistan ini belum dieksplorasi secara maksimal akibat konflik yang berkepanjangan. معادنو کې موږ له طلا نه نیولې تر لیتیامه انتموني او قیمتي نیمه قیمتي کاڼي او دغسې سرپ و جست و اوسپنه میس هر منرال هم موږ ډېر پرې ماڼل طلا ګوشه سرپ جست میس هر څه لرو او په مایع کې د موږ 15 حوزې د نفتو د ګاز دي یوه حوزه موږ د افغان تاجک لرو چې د تخار نه تر مزاره پورې ده 30,000 کیلومتر مربع ساحه ده چې په هغې کې نفت و ګاز دي بله حوزه د موږ د دریای حوزه امو ده هغه له مزار نه بیا تر فاریابه پورې فاریاب و جوزجان و سریپول و دا ساده 50,000 کیلومتر مربع ساحه ده چې دا له نفت و ګاز نه ډکه بله حوزه د هلمند ده 1,10,000 کیلومتر مربع ساحه ده تقریبا افغانستان له 200,000 نه زیات 200,000 نه زیات کیلومتر مربع ساحه ده ټول چې جمع کړي دي نه زیات راځي چې موږ نفت و ګاز لرو موږ ایران سره سرحد لرو لکه ایران کې څنګه نفت دي ګاز دي په دې خوا کې موږ راشي موږ له ترکمنستان سره سرحد لرو ترکمنستان سره ترکمنستان دا یو خط ده ای خوا د څومره نفت و ګاز دي خوا ته لږه نه که ډېر نه وي کم Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pemerintah Afghanistan saat ini baru bekerja sama dengan pihak Tiongkok untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. Meski belum banyak hasil perut bumi yang diekspor ke luar negeri, namun Taliban sudah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial di dalam negeri. اوس د دې وخت را رسېدل دی چې افغانستان نور خپلو پښو ودرېږي او د دې 15 کلونو د جنګ هغه ناخوالې نورې هوارې کړي او د هغو جبیره وکړي او د هغو هغه خرابۍ اعمار کړي بېرته الحمدلله په دې برخه کې ډېر لوی کار اسلامي امارت کړی ده چې کله اسلامي امارت راغلی تر اوسه پورې ټول اکمالات د ضروریاتو د افغانستان د اسلامي امارتو د دې ملک که اعمار مجدد ده که ادارات چلول دي که امنیتي ځواکونه دي تقریبا 4-5 لکه د دې ټولو اعاشه او اباته او هر څه د دې نه ورکول کېږي مقابل د ډالر کې الحمدلله افغانستان افغانۍ ورځ په ورځ پورته ځي که څنګه راغلي او باثباته هغه روپۍ ساتل شوې ده. Sebagai sebuah negara yang baru saja bangkit dari perang, kemiskinan yang membayangi Afghanistan tentu bukan hal mudah yang diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Meski sumber daya alam melimpah, namun jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul, Afghanistan masih akan terus tertinggal di belakang.
Hal inilah kemudian yang membuat Yusuf Kala begitu bersemangat menginisiasi kesetaraan di Afghanistan dan bagaimana akses pendidikan, terutama bagi perempuan, dibuka. Membicarakan hal-hal mengenai ekonomi, pendidikan, especially kita berbicara bagaimana pendidikan untuk perempuan. Mereka semua setuju bahwa memang itu semuanya tahap demi tahap akan dilaksanakan. Ini asal waktu saja ini prosesnya ini untuk segera laki perempuan terbuka, dan kenyataannya juga itu banyak orang mengatakan perempuan tidak bekerja. Ya, kami di hotel ini dia punya resepsionis perempuan, di bandara juga banyak perempuan yang bekerja di bandara sebagai imigrasi dan macam-macam. Jadi tidak benar bahwa perempuan tidak boleh bekerja sebenarnya di sini. Ya, Afghanistan begitu lekat dengan stigma jika pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki saja. Bahkan, larangan kaum perempuan beraktivitas secara bebas pun masih mencuat. Namun Afghanistan kali ini berbeda dengan Afgan di medio 90-an. Saat kami mengunjungi Kabul bersama Ketua Umum PMI dan juga Dewan Masjid Indonesia Muhammad Yusuf Kala awal Juni kemarin, kami melihat pemandangan berbeda. Kaum wanita Afghanistan saat ini sudah dapat beraktivitas secara bebas, meski aturan berpakaian berlandaskan Islam masih diterapkan secara ketat. Namun tak dapat dipungkiri, di wilayah Afghanistan lain, pembatasan terhadap kesetaraan gender masih terjadi. Sebenarnya itu bukan soal agama. Ini bukan soal agama. Ini soal tradisi di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa, bahwa anak perempuan itu tidak bekerja dan apa. Nah, tradisi ini kan mereka berasal dari pimpinan-pimpinan pemerintah sekarang yang dulu Taliban lah. Itu umumnya berasal dari di daerah-daerah yang mempunyai istiadat itu. Tapi mereka sekarang sudah menyadari bahwa tidak mungkin seperti itu, karena mereka butuh dokter, butuh perawat, butuh ahli-ahli yang hanya boleh perempuan. Untuk katakanlah dokter ini yang boleh melayani dokter perempuan, nurse-nya juga harus perempuan. Nah, bagaimana mau ada dokter perempuan, dokter nurse tanpa pendidikan sekolah menengah, kan? سیمو کې د مکتبو د مدرسو ترتیب جوړ کړی دی مثال ته ولو که تعمیر نه لري خو د خیمو ترتیب مو برابر کړی دی خیریه مؤسسو په واسطه هلته په لرې پرتو سیمو غرنیو سیمو کې چې بیخي په ډېر وخت هلته تعلیم پاتې و هلته مو د خپل ولس بچیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. اوس په الحال موږ 19 مکاتب لرو، 10,000 دیني مدارس لرو او 2,40,000 مکاتبو استادان لرو. 2,40,000 او زموږ د وزارت پرسونل کارمندان 4 لکو ته رسیږي. په دې کې 11 میلیونه شاګردان لرو
د دینی مدارسو نه سیوا په دې کې 4 میلیونه بنجونې 4 میلیونه نجونې دي وناسیا او دا نور چې دي ذکور دي 11 میلیونه شاګردان لرو 90,000 وناسیا استادان لرو دا نور نو بیا تاسو په هوټل کې کار کوي شاید په نورو ځایونو کې ډېر نه کار او خدمت کوي او بل دغه هم داسې پرمخ نه دی باندې لکه تعلیم یعنې په ډېرو ځایونو کې داسې مثبت ډول باندې یعنې خپل تعلیم مخته وړي اوس هم خو داسې په ښکاره باندې امکانان داسې ده چې دنیا سره په جنګ وي په یو معنا باندې خو هغه مشرتابه خپل یو حکمت لري د دې تعلیم د زنانو دپاره نو هغه اوس هم نه رامعلومېږي چې د اوس دپاره خو د زنانو د تعلیم په هکله دوی دغه پرېکړه کړې ده چې اراده لري دې ته چې زمینه برابره شي کېدای شي چې دا کار هم وشي خو دنیا به شاید په دې باندې هم خوشحاله نه شي ځکه دنیا چې کوم وخت په افغانستان کې افغانستان اشغال کړی و دوی په یو داسې ضلالاتو په یو داسې دغه باندې وتلي دي چې په هېڅ ملک په دنیا کې په داسې ضلالات نه دي وتلي نو هېڅکله نه غواړي چې افغانستان یو باهیواده او بااقتصاده ملک وشي Bantuan dari komunitas internasional dan juga tangan terbuka terhadap Afghanistan saat ini begitu dinanti. Masa depan sebuah bangsa berada di tangan generasi mudanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem pendidikan yang baik merupakan investasi jangka panjang, termasuk bagi Afghanistan yang berjuang bangkit dari perang agar lepas dari belenggu kemiskinan dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia.